ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुस्तर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स कॉमर्स साइंस पिला मानक पई 80 मार्क रो गोटे सुंदर वीडियो नै आसी। पिला मन देखो काली साइंस पिला मानकर एग्जाम अछि 18 तारिख सेति पई सब पिला मानक मो तरफ बेस्ट ऑफ लक। परीक्षा रे निश्चय तमरो भलो हेबो एवं 20 तारिख जो पिला मानकर एग्जाम अच्छे आर्ट्स और कॉमर्स पिला मानकर मध्य एग्जाम बहुत भल हेबो। एवं आज जेहेतु काली साइंस एग्जाम अच्छी से आज मु 80 मार्क गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसी पिला मन को बहुत बछा बछा क्वेश्चन यही क्वेश्चन तुम परीक्षा रे आसीबो। क्वेश्चन पैटर्न मध्य सेम एवं सिलेक्टिव क्वेश्चन मध्य कहीदेवी आपको निहाती टिके प्रैक्टिस करके पिला माने जाइतिबो निश्चय आ भीतर क्वेश्चन किछि मध्य आसीबो। एवं मोर प्लेलिस्ट रे बहुत गुड़े वीडियो पिला माने मु पोस्ट करिछि ताकू मध्य देखिबो एवं बहुत गुड़े टेस्ट माने क्वेश्चन मध्य आलोचना करिछि प्रैक्टिस करके जीवो निश्चय पिला माने परीक्षा रे तमे कृतकार्य हेबो। एबे पिला माने मु 80 मार्क रो जो वीडियो उपस्थापन करुछि जहाँ मध्य 1 मार्किया अछि 2 मार्किया अछि 3 मार्किया अछि 5 मार्किया अछि दरखास्त मध्य अछि सृजनात्मक रूढ़ी मध्य अछि। एबे पिला माने मु गोटिए परे गोटिए क्वेश्चन आलोचना करिवि। एबे प्रथम आगे पिला माने आमे एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिवा। 1 नंबर क्वेश्चन कहिछि केउ मानकर पालित कलापीर केशरे बनभूमि पुण्य हेबो बोली लेखक कहिसंती। एटा एमसीक्यू क्वेश्चन पिला माने ऑप्शन कहिछि भंजन रूप नवतरुणी नवयुवक मदଳାशା उत्तर होछि भंजन रूप। द्वितीय क्वेश्चन कहिछि काहार कोलाहल पई नीलांचल नाथंग कानरे भक्तर कातर डाक पड़े नाही। पिला मन देखो ई क्वेश्चन टी पुष्पपुर वर्षा वर्ण रे आसीछि। ऑप्शन कहिछि प्रभंजन सिंधु जनता उत्तर होछि पिला माने सिंधु। देखो पिला माने उत्तर कहि दुछि सिंधु नदीर कोलाहल पई नीलांचल नाथंग कानरे भक्तर कातर डाक पड़े नाही। पिला मन देखो जो प्रबंधर एमसीक्यू क्वेश्चन गुडी आसीछि साधारणतः हमरो तीनोटी चैप्टर परीक्षा रे पडिबो। गोटे ला पुष्पपुर रे वर्षा आवरण तीनी तुंडरे स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता ई तीनोटी विषय रे एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो। नंबर सी केते वर्ष न पुरिले तमरो बुद्धि हुए नाही बोली गोसाई महाराज पाण को कहिसंती। पिला मन एटा तीनी तुंडरे आसीछि तीनी तुंडरे प्राबंधिक भुवनेश्वर कुमार वर्णना करिसंती जे तमर केते वर्ष न पुरिले एटा होची 60 वर्ष जे 60 वर्ष न पुरिले तमर बुद्धि हुए नाही बोली गोसाई महाराज काहा कहिसंती ना पाणो को कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रे केउ मानकर विशेष मूल्य नाही विशेषज्ञ डाक्टर मास्टर ना व्यवसायी उत्तर होची जे भारत रे विशेषज्ञ मानकर विशेष मूल्य नाही। लास्ट क्वेश्चन पिला मन क्वेश्चन टी स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार आसी। द्वितीय क्वेश्चन केउ महादेश रे निरक्षरता सबुठु बड़ महा समस्या एटा पिला मन देखो स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार आसी। साधारणतः एशिया महादेश रे निरक्षरता सबुठु बड़ समस्या उत्तर एशिया। देखो पिला माने एशिया महादेश अछि। वर्तमान आमे 2 मार्किया क्वेश्चन पिला मन आलोचना करिबा। सॉरी 1 मार्किया क्वेश्चन गोटिए धाडी रे लिखिबा। सेगला किए छेलीटी को आदर रे छाती पाखरे जाबुड़ी धरितले जे किए छेलीटी को आदर रे छाती पाखरे जाबुड़ी धरितले उत्तर होजी अगाधु। जेतबेले गोसाई महाराज छेलीटी को कुकुर भाबी छाड़ी देइतले सेतबेले अगाधु जे कि छेलीटी को आदर रे छाती पाखरे जाबुड़ी धरितला। नेक्स्ट क्वेश्चन किए वंश बुद्धि करि चालीछि उत्तर होची किए वंश वृद्धि करि चालिछि मनोक्ताओ वंश वन वंश वृद्धि करि चालिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन योजना जेतेबेले अर्थ विभाग को पाखो को विचार को आसीताय योजना जेतेबेले अर्थ विभाग को विचार को आसीताय सेतेबेले प्रथम आगत काहा पर पड़े। पिला मन देखो एटा स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार आसी अछि। एटा कोआज प्राबंधिक कहिसंती जेतेबेले योजना जेतेबेले अर्थ विभाग को विचार को आसीताय सेतबेले प्रथम आगत का उपरे पड़े ना शिक्षा उपरे पड़े। एबे पिला माने हमें 3 नंबर को जिबा जोटा 2 मार्किया क्वेश्चन अछि हमको दीटा करिया पई पड़िबो। प्रथमे प्रबंधर 1 मार्किया 5टा पड़िबो 5 मार्क
पुणी एक मारिकिया 3टा पड़िबो गोटे वाक्य उत्तर दियो 3 मार्क 8 मार्क एबे पुणी 2 मारिकिया 2टा पड़िबो 4 मार्क पिला माने मन रखि ताओ प्राबंधिक को ना आ विषयटी लिखिले 1 मार्क आ उत्तर गोटे धाड़ी रे लिखिले 1 मार्क पिला माने को मो क्वेश्चन पैटर्न सहित तुमको डिस्कशन करि चलीछि मोर प्रयास किपरि तमे अधिक रु अधिक नंबर एम्बाइल रखिबो क्वेश्चन कहिछि कोन कले शिक्षा और योजना मध्य समन्वय आसीबो आमे प्रबंध प्रथमे पिला माने लिखिबा जे प्रबंध बा स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता प्रबंधर प्राबंधिक गोलक बिहारी दल या उल्लेख करिसेंती कोन कहिसेंती ना योजना को जेतिकी आग्रह रे करिवा को हेबो शिक्षा को ताठरु अनेक गुण रे अधिक आग्रह रे कले शिक्षा और योजना भितर समन्वय रही पारिबो देखो तो सिंपल टर्म रे देखो जदि आमे गोटे कृषक को योजना विषय कहवा से बुझी पारिबनी जदि कृषकटी शिक्षित होइतिबो ज्ञानी होइतिबो ताहले जदि आमे योजना विषय कहले बुझी पारिबो तेनु प्रथमे हमको शिक्षा को प्रसार करिया पई पड़िबो शिक्षार यदि प्रसार होबो ताले योजनार निश्चय फलप्रद रहबो सेदिमे प्राबंधिक कहिसंती जे शिक्षा और योजना मध्य केतबळे समन्वय आसीबो ना जेतबळे आमे योजना को अधिक आग्रह रे करिबा कहबो ताठारु अधिक आग्रह रे आमे शिक्षा को यदि प्रसार करिबा ताले शिक्षा और योजना मध्य समन्वय रहबो नेक्स्ट क्वेश्चन अगाधु भक्तिपूर्ण प्रमाणटीए करी अवधान को कौन कहला पिला मन देखो तीनी तुंडरे प्रबंधर प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा या उल्लेख करिसंती द्वितीय क्वेश्चन पिला माने 2 मार्किया कहिछि अगाधु भक्तिपूर्ण प्रमाणटीए करी अवधान को कौन कहला देखो पिला माने एई प्रबंधटी तीनी तुंडरु आसीछि तीनी तुंडरे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा वर्णना करिसंती अगाधु भक्तिपूर्ण प्रणामटीए ब्राह्मण को कला आ आशीर्वाद ग्रहण करू करू साप उपरे गोड़ पड़िला परी चमकटी कहला अवधाने आपण ए जातीय कुकुरटा को कोउठु पाइले मन रखिबो प्रथम आसला पाणु तापर हला राधु तापर हला अगाधु अगाधु भक्तिपूर्ण भाव रे प्रणाम टी करी जजमान को ब्राह्मण को कहला अरे अवधाने आपण ए जातीय कुकुरटी कोउठि पाइले किए तो भूल छेली बोली भूल करी बसिबो भल भुकुची ना एतिकी तो खाली कहिची आ ब्राह्मण जनक छेलीटी को छाड़ी दी पळेइतले नेक्स्ट क्वेश्चन नीलांचल रे कोन सब शत शताब्दी धरी पुंजीभूत रहिछि मनोक्त पिला माने एई प्रश्नटी पुष्पपुर रे वर्षावरण रु आसीछि एटारे प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही वर्णना करिसंती जगन्नाथ श्री जगन्नाथ ही उत्कलर इतिहास शांति मुक्ति मैत्री भक्ति और भीति सबु एकाधार रे एही ठारे ही शत शताब्दी धरी पुंजीभूत होई आसीछि आउथरे पिला मन को देखो शांति मुक्ति मैत्री भक्ति और भीति सबु एकाधार रे एही ठारे ही शत शताब्दी धरी पुंजीभूत होई आसीछि एबे पिला माने आमे जिबा 3 मार्किया क्वेश्चन गोटिए करिया पई पड़िबो 60 रु 80 शब्द मध्य रे प्रबंध प्रथमे आमे प्रबंधर नाम एवं प्राबंधिक ना लिखिले 1 मार्क एवं तापरे 2-3 धाड़ी लिखिले 2 मार्क टोटल 3 मार्क देखो एबे पिला माने आलोचना करबा प्रबंध रु आसला केते मार्क 5 1 मार्किया 5टा 1 मार्किया 3टा 8 मार्क 2 मार्किया 2टा 4 मार्क 8 4 12 3 मार्किया गोटे 12 3 15 आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ने 5 मार्क 20 मार्क प्रबंध रु आसीबो प्रथम क्वेश्चन कहिछि गंजाम और जयपुर वासी नारी माने बारीबाह को किपरि स्वागत करिथिले जे गंजाम और जयपुर वासी रो नारी माने बारीबाह को किपरि स्वागत करिथिले पिला मन देखो ई प्रश्नटी पुष्पपुर रे वर्षावरण रु आसीछि एटारे प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही वर्णना करिसंती जे गंजाम और जयपुर वासी साधारणतः दक्षिणाप्रथ प्रहरी अटंती गंजाम और जयपुर वासी नारी माने कुंतल रे कुरुबक
ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ କପଳରେ କଜଳ ଘେନି ମଞ୍ଜୁ ଭାସିଣୀ ସୁହାସିନୀ ହାରମୟୀ ନାରୀମାନେ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ବାରି ବାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପାଣୁର ଚେହେରା କିପରି ଥିଲା? ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣୁର ଚେହେରା ଥିଲା କଳା ମଚମଚ ଦେହ। ଯେ ପାଣୁ ଦେଖିବାକୁ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା ଥିଲା, କହରା ନିଶ, ମେହଗାନୀ କାଠରେ କୁନ୍ଦିଲା ପରି ହାତ, ଆଉ ଫୁଲୁକା ରୁଟି ବୋଲି ଫୁଲି ଯାଇଥିବା ଛାତି। ଲାଠିଟି ହାତରେ ଧରି ପାଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ପାଣକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଘାବୁରି ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ 20 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କବିତା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉ, ଦେଖ ଛୁଆ କବିତାରୁ ଆମର 4ଟି ବିଷୟରେ ପଡିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ବଡପଣ, ତାର କବି ହଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ତାର କବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ଅଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା, କବି ଅଛନ୍ତି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ବାର୍ତ୍ତା, ସଚିତାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଲା ପିଙ୍ଗଳା, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ପଡିଯାଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଯିବା, 5ଟି ପଡିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କିଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଏଟା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ରାଜେଶ୍ୱର କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ଧନକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହଉଛି ଯକ୍ଷ। ଏଟା ବଡପଣରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି ଯେ ଯକ୍ଷ ଧନକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଟା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ୱେନ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଘ ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ କଣ ମିଶିଛି? ଏଟା ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥାରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ ବିଷ ମିଶିଛି, ବିରହର ମିଷ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ମନୋକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଜିନିବାକୁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏକ ମାରିକିଆ 3ଟା ପଡିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି। କାଳ କିପରି? ପିଲାମାନେ ତ କାଳ ହଉଛି ଭାରି କ୍ରୂର ଓ ବଡ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତରୁଲତା ଗଣ କଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି? ମନୋକ୍ତ ତରୁଲତା ଗଣଟା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ତରୁଲତା ଗଣ ଲବକୁଶଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଛି, ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧ୍ୱନି ନୁହଇ କାତର। ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧ୍ୱନି ନୁହଇ କାତର କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧ୍ୱନି ନୁହଇ କାତର। ଏଟା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ କାନରେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି, ତୁମେ ଆଉ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 2 ମାରିକିଆ 2ଟା ପଡିବ, 4 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମେ କବିତା ନାଁ ଏବଂ କବି ନାଁ ଲେଖିଲେ 1 ମାର୍କ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ 1 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଯେ ଧର୍ମର ପଥ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଗଢିଛନ୍ତି? ଯେ ଧର୍ମର ପଥ କିଏ କାହିଁକି ଗଢିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବଡପଣ କବିତାରୁ ଆସିଛି। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମର ପଥକୁ ଈଶ୍ୱର ଗଢିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଗଢିଛନ୍ତି? ନା ସଂସାର ରୂପକ ବଡପଣକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ବା ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧିକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ପଥ ଗଢା ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଭୟ ଦୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦୟ ମହର୍ଷି ସହିତ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବା ଏଇ କବିତାଟି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରରୁ ଆସିଛି।
ଏଠାରେ କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବ କୁଶ ଯେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ବୁଝି ଦେଖ, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ ଲବକୁଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ ମାନେ କହି ଦେଖ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉ ଦେଖ ଯେ କବିତାଟି ମନେ ତ ଆମର 4ଟି କବିତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ତପଶୀଲ ପତ୍ର, ବଡ ପଣ, ବାର୍ତ୍ତା, ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର। ଏଇ 4ଟି କବିତାରୁ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଆସିବ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜିର ମଣିଷ ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡନର କାରଣ କିପରି ଜାଣିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, এই ଯୋଉ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବା এই କବିତାଟି ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ମନେ ତ ପିଲାମାନେ କୋଉ କବିତାରୁ ଆସିଛି ନା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ହଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ମଣିଷ ଦଗ୍ଧ ଆଉ ଭସ୍ମ ହେଲେ, କୀଟ ସମ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ଶୋଷଣ ହେଲେ ପୀଡନର କାରଣ ଜାଣିପାରି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାର କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆଜିର ମଣିଷ ଦଗ୍ଧ ଭସ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ଶୋଷଣ ବା ପୀଡନର କାରଣ ଜାଣିପାରିବେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2ଟା ଦେଇଥିବ, ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଜୟ ହେଉ ପୀଡନର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ବି କହିଲି এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନ ଆସିଥିବ ମତେ କହିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଯେ ଜୟ ହେଉ ପୀଡନର, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ এই ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡନର ଜୟ ହେଉ, କାରଣ ପୀଡନର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମାନବ ତାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଏବଂ ତାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଏଥିରୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବ ଏବଂ ପୀଡନକୁ ନିର୍ମୂଳ ବିନାଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କବି ପୀଡନର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ବଡ ପଣରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଝି କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଜୟ କରିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହବ, ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି, ମୋର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହବ, ମୋ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ବାହାରକୁ ମେଲେଇ ଦବ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଜନତା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ରତ୍ନ ଅମାଣିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେ, କିଛି ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଭଲିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କିପରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର କବିତାରେ ସୀତାଙ୍କ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ୱ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ ତୁମକୁ ଦେଖ, ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର କାବ୍ୟର ସାରମର୍ମ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କୋଉ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି ନା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଆସିଛି। କବି କିଏ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ଯେ ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୀତି ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦିଅ ବା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବଥା କବିତାର ସାରମର୍ମ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ 2টাରୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ସି କୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍କଳର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତନ ଆସିବ।
ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଆଉ ବନ୍ଦୀର ବିରହତା। ଏବେ ଆମେ ଗଳ୍ପକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି 5ଟି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅଶୋକଙ୍କ ଶୈଶବ କେଉଁଠି କଟିଥିଲା? ଅଶୋକ, এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ରୂପ ନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅଶୋକଙ୍କ ଶୈଶବ ଜୀବନ ବନାରସରେ କଟିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗଙ୍ଗା ଲାଭ ବୋଇଲେ କଣ ବୁଝ? ଗଙ୍ଗା କାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଲାଭ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୁଝାଏ। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଧର୍ମଘଟ ବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ଥିଲା? এই ପିଲାମାନେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରୂପ ନାରାୟଣ ସାହାରୁ ଆସିଛି। ଧର୍ମଘଟ ବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଦରମା 13 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା? ଯେ ପରୀକ୍ଷାଟି ସଫଳ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ସଙ୍କଟ ନା ବିକଟ? ମାନେ ତ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି କମ୍ବଗ୍ରୀବକୁ ଉଡେଇକି ନେଇଥିଲେ। ସେ ସଙ୍କଟ ଆଉ ବିକଟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ବୋଲି ବିକଟ କହିଥିଲା। କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ଅପସନ ଚୌରୀ ଚୌରା, ଜାଲିଆନାବାଗ, କାନପୁର, ପାଟନା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୌରୀ ଚୌରା। ଯେ ଚୌରୀ ଚୌରା ବିପ୍ଳବ ପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ 1 ମାର୍କିଆ ଦେଇଛି ଯେ କେଉଁ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜୁ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଥିଲା? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ବିଜୁ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖ, କେଉଁ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜୁ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଥିଲା? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁନିୟନ ଜାକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାମନଗରର ଜଲି ଟ୍ରିପଟାକୁ କିପରି କିଣିବାକୁ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରାମନଗରର ଜଲି ଟ୍ରିପଟାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଳା ବଜାର ପଇସାରେ କିଣିବାକୁ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବୋଉ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ଜମିଦାର ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯେ ବୋଉ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ କେଉଁ ନାଁରେ ଡାକିବାକୁ? ଏଟା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଉ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଜମିଦାର ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଳ୍ପଟି ନାଁ ଲେଖିବା ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲେ 1 ମାର୍କ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ 1 ମାର୍କ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ମାଷ୍ଟରଜୀ ସମଗ୍ର ସଭାରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ 5 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଷ୍ଟରଜୀ ସାରା ପରିବାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଚାରକ ବା ଆଦେଶ ଦେବାର ଭାବ ରହିଛି, ତାହା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଅଶୋକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୋମନାଥଙ୍କ ହାତରୁ ପିସ୍ତଲ ଉଠେଇଲେ କାହିଁକି? ସୋମନାଥ ହାତରୁ ପିସ୍ତଲ ଉଠେଇଲେ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଥାନା ଓ କଚେରୀ ଆଗରେ ବିରାଟ ଜନତା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନି ଦେଇଥିଲେ। ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ହଟି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣ ଲାଠିଚାର୍ଜର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଜନତା ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସୋମନାଥ ବାବୁ ପିସ୍ତଲଟି ଉଠାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାବୁ ରାଜୀବ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପକ୍କା ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗଳ୍ପ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରରୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଂରେଜୀ ପଢା ନ ହେଉ ପଛକେ ବାବୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସଭା ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥିତି
थिएटर आउ सुसंस्थान कुसंस्थान भ्रमण विषय पक्का हो गलणी बोली कहा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करबा। मनोता पिला माने 3 मार्किया क्वेश्चन गोटिए पड़िबो किंतु एटार 5 मार्किया क्वेश्चन नाही। मनोता प्रबंध आउ कविता रे 5 मार्किया क्वेश्चन अछि किंतु गल्प रे 5 मार्किया क्वेश्चन नाही। प्रथम क्वेश्चन मिसेस महापात्र बबुर्ची खाना रे पहुंचीबा परे पदी कोन कला। मनोता पिला माने एही गल्पटी फकीरमोहन सेनापति सभ्य जमीदार आसीची। एठारे गल्पिक वर्णना करिसंती जे मिसेस महापात्र बबुर्ची खाना रे पहुंचीबा परे जतार ठक ठक शब्द सुनी पदी मुह बंकाई पछकु चाहिला एवं हठात भारी पाटिटे करी कहिला, आलो मा मो बापालो जता माड़ी हांडीशाल रे पशिला जे हांडीशाल मारू कला कही चुली लिपा कनाडी फोपाड़ी देई एक मुआई चलीथला। से वासराव देखा देई नथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार प्रदत्त सनद रे कोन लेखा थिला। पिला मन देखो एही गल्पटी पताका उत्तोलन गल्परु आसीची। गाल्पिक सुरेंद्र महाती वर्णना करिसंती 1923 मसिया रे खुद ब्रिटिश सम्राट राय बहादुर को एक दरबार रे सनंद पत्रटी प्रदान करथिले। सेही सनंद पत्र रे लेखा थिला ब्रिटिश सिंहासन प्रति आपणकर निष्ठा एवं अनुरक्ति महामहिम संतान को मुग्ध करिछि। ब्रिटिश सिंहासन प्रति अतुलनीय अनुरक्ति पाई आपण निजर पुत्र को मध्य गुली करी हत्या करिछि। देखो पिला माने एबे 15 नंबर देखो गोटे पंक्ति देइछि। मु पंक्तिटा स्क्रॉल करछु। देखो से पंक्तिटा को आगे पढिबो पिला माने ता तळकू 5टी उत्तर देइछि। क्वेश्चन देइछि ताकू हमें देखि उत्तर करिबा। तनो पंक्ति को पढिबा। एटा गुरु शिष्य कविताटी देइछि ताकू पढि के हमें उत्तरटी करिबा। तनो मनोता पिला माने आगे प्रथमे पंक्ति को भली की पढिबो, क्वेश्चन को पढिबो, तापर उत्तर करिबो। 16 नंबर क्वेश्चन छुआ कहिछि सर्जनात्मक रूढ़ी तमे रूढ़ी करि पारो किंबा गोटे अनुच्छेदटे देइछि, बड़ अनुच्छेदटी देइछि ताकू पढ़ी तमे 1/3 करि परिबो, 3 भाग रु भागे करि परिबो। प्रथमे देइछि एटा 4 मार्क रो पिला माने परीक्षा रे आसीबो। सर्जनात्मक रूढ़ी अंध देश को गली दर्पण बिकी अदिल अंति लेंबू चिपुड़ीले पिता झिमिटी खेलरू महाभारत। देखो पिला माने रूढ़ी लेखिला हमकु गोटे पेज लिखिया पड़ो पाखापाखि 70-80 शब्द आम करवा कहीं आमको आराम से पैसेज देछि गोटे बड़ पैसेज देछि बड़ पैसेज देछि आम 3 भाग रु भाग 1/3 करवा। तेणु पैसेज रे आम भल भाव में पढ़ी की तार मेन पॉइंट को आम लक्ष्य करी सर्ट करके लिखिदबा। 17 नंबर छुआ कही जे पत्र लिखन पत्र देछि जे तुम महाविद्यालय रे स्वाधीनता दिवस किपरि पालन करागला ता विषय वर्णना करी सान भौणी निकट को पत्र लिखिबो किंबा तुम ग्राम रे साक्षरता केंद्र प्रतिष्ठा पई विभागीय कर्तृपक्ष निकट दरखास्त लिखिबो। देखो दरखास्त गोटे आसीबो, पत्र लिखन गोटे आसीबो 5 मार्क। एबे पिला माने में 1 मार्किया क्वेश्चन ग्रामर जो रहिछि 11टी हम आलोचना करिबा। प्रथम क्वेश्चन पिला माने से देछि जे निम्नलिखित मध्यरु तुलनात्मक रूढ़ी कोटा अछि। बण बिछुआती एटा तुलनात्मक रूढ़ी नुहे, आखि रखिबा नुहे, कपाळ फाटिबा नुहे किंतु जक परि लागिबा एटा होछि तुलनात्मक रूढ़ी। नेक्स्ट एक प्रयोजनीय अर्थ रे पद गुडी को वाक्य रे व्यवहृत करा गले ताओ कोन कोन। जदि एक प्रयोजनीय अर्थ रे आमे जदि पद गुडी को गोटे वाक्य रे व्यवहृत करिबा ताओ कोन कोन रूढ़ी को आ जाय। केउटी कष्टसाध्य अर्थ प्रकाश करता रूढ़ी बा केउ रूढ़ीर अर्थ कष्टसाध्य ना काठिकर पाठ। जे काठिकर पाठर अर्थ होची कोन ना कष्टसाध्य। सम्यक भाषण जदि आमे एक पद रे प्रकाश करिबा संभाषण।
ସମ୍ୟକ ଭାଷଣ ଯଦି ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭାଷଣ। ଅତିଶୟ ଭାବରେ ଦୀପ୍ତ ହେଉଥିବା, ଯେ ଅତିଶୟ ଭାବରେ ଦୀପ୍ତ ହେଉଥିବା ଏକ ପଦ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାର ରବ ଦେଦୀପମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶ୍ରମ ଶବ୍ଦ ସମ ଦନ୍ତେଶ ମ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତାଲବେଶ ମ ହେଲେ ଶାନ୍ତି। ଛଅଟା ହଉଛି ଶାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଆବିର୍ଭାବର ବିପରୀତ ତିରଭାବ। ଆବିର୍ଭାବର ବିପରୀତ ହଉଛି ତିରଭାବ। ଆରୋହଣର ବିପରୀତ ଅବରୋହ। ନିୟ ନମ୍ବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚାରୋଟି ବନାନ ଦେଇଛି, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ଅଛି। ଦନ୍ତେଶ ବରେରେ ପାଖର ଅଙ୍ଗଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘ ଦନ୍ତେନ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଅନୁଦିତ, ଅନୁ ଦର୍ଶିତ। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ଆଜି ବଛା ବଛା 1 ମାରିକିଆ 2 ମାରିକିଆ 3 ମାରିକିଆ 5 ମାରିକିଆ ଏବଂ ଏମଆଇଏଲ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି। 80 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲି। ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଏମଆଇଏଲରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ କିପରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ।